Guys, nauna sabtag nangka. Among langka guys, baga kayo og unod. Tabang. Tamis ay. Yung tabang. Kasi gusto nimo kanang tamis pa sa kamay. Among langka, tamis pa sa kamay. Dool dire, makalibre. Baga kay unod na. Yan, nagoy, magandang hatagod. Baga kay gunod among nangka guys. Insaktong nangka. Napa guys ay. Nangumustar ba si pastor? Nangka. Astronaut, di nga pwede mag-two-face. Ano bang susuotin mo? Yung bra panty? Basta na itanong guys. Makakuan gud ta ka harvest. Ganyan ka lang pwede. Hinog jud og nangka. Pagsang dati. Astronaut? Asa malayin mo? Ha?